በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ወልደ እግዚአብሔር ወልዳን መንፈስ ቅዱስን መንፈሳውያን ተሰማኩም ስድራ ቤትና እግዚአብሔር አምላክ በፍጹም ሰላምታና ክርስቶስ ደህና ሀዲራትኩም ደህና ደምሲኩም كافر كليتني وأنا دحنا حجراتكم هنا عندنا دحنا حجراتكم تمي حجركم سكفلت تعاتي ودحنا حجركم تنا حلا حجركم ما تسمع معنا تمي بسقوم آمين كبرس እግዚአብሔር አምላክና ነፍስ ሰዓት እዚ ስለዘብጽሐና ክብርን ምስጋና ይሁንው ክርስቶስ ተንሥአ أسرو لسيطان سلام وانا سكيب لك تبعتي كريستوس تنسى موتان أسرو لسيطان سلام وانا حمامات حميم كنينا نينا تعاتي عمركم يوم متين هلاي مقرفن قبل ست حمامي سلا مقرفن أتبت لنا جاهم باوير لك أراي እግዚአብሔር ምሳና ይሁን ለማንተና ትምህርት ጊዜ ይኮነን أراي ለማንተና ትምህርት ጊዜ ይኮነን ለማንቲ እታገግለቱን ስፍሕ ዝበለ ስለዝኾነ ታገግለቱን ስፍሕ ዝበለ ስለዝኾነ አብድኻሚና ዘለና ኩላትና اوكي بفلاي كابونات እግዚአብሔር ስለጽናዕኩም እንበር